बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है आप लोगों की आवाज को? എല്ലാവരുടെയും ശബ്ദത്തിൽ എന്തു പറ്റിയെന്ന്? विजयन साहब विदेश गए हैं, उनको मालूम पड़ना चाहिए त्रिवेंद्रम में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। പിണറായി വിജയൻ വിദേശത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മനസ്സിലാകണം ഇവിടെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ വലിയ സമ്മേളനം നടക്കുന്നു എന്ന്. दोनों हाथ उठाइए जरा, രണ്ട് കൈയും എല്ലാവരും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക. विकसित केरलम के संकल्प की मुट्ठी भींचिए വികസിത കേരളത്തെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की ജയ്, भारत माता की ജയ്, भारत माता की ജയ്. भारतीय जनता पार्टी के मालिक ऐसे मेरे हर जगह से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं महान मलयाली भाषा में बोल नहीं पाता हूं, इसलिए आप सबसे क्षमा मांगकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले श्री मन्नत पद्मनाभन जी की भूमि को, नारायण गुरु की ये भूमि को, महात्मा अय्यन काली की भूमि को और पंडित करूपन की भूमि को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करूंगा। यही भूमि है जहां आदि शंकर का जन्म हुआ। वेद, वेदांत, ब्रह्मसूत्र, वैदिक गणित और कई सारे फिलॉसफी के ग्रंथों की रचना आदि शंकराचार्य ने की है। आज मैं मनपूर्वक आदि शंकराचार्य की महान आत्मा को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। और अभी थोड़े समय पहले मैं केरल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के भव्य कार्यालय का उद्घाटन कर आया हूं। जब मैं उद्घाटन का दीप प्रज्वलन कर रहा था, तब मेरे मन में वो सैकड़ों बलिदानी कार्यकर्ताओं का याद आता था जिन्होंने अपनी जान देकर हमारी विचारधारा और हमारी पार्टी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मैं 12 साल से केरल आ रहा हूं। केरल की राजनीतिक गतिविधियों से अच्छी तरह से वाकिफ भाई। ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി കേരളത്തിൽ വന്ന് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തെ വളരെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. अन्य दलों की जितनी जनसभा होती है, इतना बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वो केरल में भारतीय जनता पार्टी के भविष्य का परिचय है। കേരളത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ സമ്മേളനം, ഇത്രയും സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ഒരു സമ്മേളനം നടത്തുന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ്. ഈ സമ്മേളനം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് കേരളത്തിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഭാവി ശോഭനമാണ് പരിസ്ഥിതിക്കുന്നത്. आज केरल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। मैं केरल के प्रदेश अध्यक्ष जी को धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे मौका दिया। इस कार्यालय का भूमि पूजन भी मैंने किया था और उद्घाटन भी मैंने किया। ഇന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കാര്യാലയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനോട് അതിനൊരു അവസരം നൽകിയ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഉദ്ഘാടനം മാത്രമല്ല, അതിന്റെ ഭൂമി കൂടി നടത്താനുള്ള അവസരവും എനിക്ക് തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. और आज मैं प्रभु पद्मनाभ जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि नूतन कार्यालय केरल में एनडीए की सरकार बनाने की शुरुआत साबित होगा। ഇന്ന് ഈ പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ശ്രീ പത്മനാഭനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഈ സംസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോടുകൂടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് നിയമസഭയിലേക്കും ലോകസഭയിലേക്കും പ്രതിനിധികളെ
അറിയിക്കാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് കൈവന്നിരിക്കുന്നത്. भाइयों बहनों, अन्य दलों के लिए कार्यालय एक काम करने की जगह होती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यालय ये हमारे लिए मंदिर की स्थान जितना पवित्र स्थान है। നമുക്കറിയാം, മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഓഫീസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ കാര്യാലയങ്ങളുള്ളത് ക്ഷേത്രത്തോളം തന്നെ പവിത്രമായ സ്ഥലമാണ്. कार्यालय के बगैर विचारधारा कार्यकर्ता तक पहुंचती नहीं है। विचारधारा के बगैर के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में कल्पना ही नहीं कर सकते हैं और कार्यकर्ता बगैर की भारतीय जनता पार्टी इसका कोई अस्तित्व ही नहीं। കാര്യാലയങ്ങളുള്ളത് നമ്മുടെ ആദർശത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം കൂടിയാണ്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാരില്ലാതെ പാർട്ടിയില്ല. നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർ മാത്രമാണ്. इसलिए हमारे लिए केरल के सचिवालय में मुख्यमंत्री बिठाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम है कि हमारा कार्यालय कार्यकर्ताओं के माध्यम से विकसित केरल का एक नींव डालने का कार्यक्रम बने। അതുകൊണ്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിലെ നിയമസഭയിലേക്ക് ജനപ്രതിനിധികളെ അയക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അത് വലിയ കാര്യമാണ്. സംസ്ഥാന കാര്യാലയം കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് വികസിത കേരളം സാധ്യമാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്യുക എന്നത്. भाइयों बहनों, महान नेता और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत की संकल्पना देश के 140 करोड़ लोगों के सामने रखी। നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദരണീയനായ പ്രധാനമന്ത്രി വികസിത ഭാരതം എന്ന സങ്കല്പമാണ് രാജ്യത്തെ 145 കോടി ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. और मैं केरल के भाइयों बहनों को बताने आया हूं, विकसित भारत का रास्ता विकसित केरल से होकर ही जाता है। കേരളത്തിലെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, വികസിത ഭാരതം എന്നുള്ളത് വികസിത കേരളത്തിൽ കൂടിയാണ് സാധ്യമാകാൻ പോകുന്നത്. दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों के विकास के बगैर विकसित भारत संभव ही नहीं। ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വികസിക്കാതെ വികസിത ഭാരതം സാധ്യമാകാൻ പോകുന്നില്ല. और महान केरल राज्य जो अनेक संस्कृतियों का मिल मिलाप कर आगे बढ़ने वाला राज्य है, विकसित केरल आज से भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य बनने वाला है। ഈ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളുടെ വിവിധ ആശയധാരകളുടെ കേന്ദ്രമായ കേരളത്തിൽ വികസിത കേരളം എന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ആശയമാണ് കേരളത്തിലെ വികസനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാകാൻ പോകുന്നത്. भाइयों बहनों, जिस आधार पर विकसित केरल की कल्पना हम करते हैं, उसके मूल में मोदी जी के 3 सिद्धांत। पहला, करप्शन बगैर का गवर्नेंस। ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ നാം വികസിത കേരളം എന്ന സങ്കല്പം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ളത് നരേന്ദ്രമോദി മുന്നോട്ടേക്ക് വെക്കുന്ന 3 കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് അഴിമതിരഹിത ഭരണം. दूसरा, सरकारी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं। വിവേചനമില്ലാതെ സർക്കാർ പരിപാടികളുടെ നടപ്പാക്കൽ. और तीसरा, वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर केरल के विकास की संकल्पना। പീഡന രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വികസനം. भाइयों बहनों, कम्युनिस्ट पार्टी और भाजपा दोनों केडर बेस्ड पार्टी है, സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും കേഡർ സ്വഭാവത്തിലുള്ള പാർട്ടികളാണ്. मगर दोनों में बहुत बड़ा अंतर। कम्युनिस्ट पार्टी के लिए केरल का विकास, इसके ऊपर कैडर का विकास।
പക്ഷേ രണ്ട് തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാന വ്യത്യാസം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ലക്ഷ്യം കേരളത്തിന്റെ വികസനമാണെങ്കിൽ സിപിഎമ്മിന്റെ ലക്ഷ്യം അവരുടെ അണികളുടെ വികസനം മാത്രമാണ്. और भारतीय जनता पार्टी के लिए कैडर के विकास के ऊपर विकसित केरलम है. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ലക്ഷ്യത്തിലുള്ള ബിജെപിക്കാരുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് മുകളിലായി ഈ കേരളത്തിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള വികസനം. और मित्रों, ये एलडीएफ, यूडीएफ, एलडीएफ, केरल की जनता ने कई साल तक दोनों को मौके दिए, मगर दोनों ने किया क्या? हिंसा, भ्रष्टाचार, वोट बैंकों की निर्मिति, एपीसमेंट और देश विरोधी तत्वों का केरल में पनाहगाह बनाने का काम किया. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ എൽഡിഎഫിനും യുഡിഎഫിനും നിരവധി അവസരങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു. പക്ഷേ അവരെന്താണ് തിരിച്ചു നൽകിയത്? അക്രമവും അഴിമതിയും പീഡനവും വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയവും എന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ കേരളത്തെ ദേശവിരുദ്ധ നരേറ്റീവുകൾ ദേശവിരുദ്ധന്മാരുടെ താവളമാക്കി കൂടി അവർ മാറ്റിയിരുന്നു. मित्रों, जब पीएफआई की गतिविधि इतनी बड़ी, मोदी जी ने पीएफआई पर प्रतिबंध डाला. मैं आज पूछना चाहता हूं, जिस धाराओं के तहत मोदी जी ने पीएफआई पर प्रतिबंध दिया, वो सारी धाराएं केरल सरकार के पास भी सारी शक्तियां थी. क्यों केरल की लेफ्ट सरकार ने पीएफआई को प्रतिबंधित नहीं किया? और पीएफआई बढ़ता 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 भारत के अन्य हिस्सों में जब गया, तब मोदी जी ने पीएफआई को बैन कर सारे राष्ट्र विरोधी लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया. ഈ കേരളത്തിൽ ഭരിച്ചുകൊള്ളുന്ന മതതീവ്രവാദ രാഷ്ട്രീയം, ഗോകുലപ്പുഴയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന മതതീവ്രവാദ രാഷ്ട്രീയത്തെ തടയുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരാണ്. ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പിഎഫ്ഐക്കെതിരെ എന്ത് നടപടിയാണ് ഈ കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ എടുത്തതെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പിഎഫ്ഐയെ മോദി സർക്കാർ നിയോഗിച്ച ശേഷവും കേരളത്തിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനം സജീവമാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിലും അകത്ത് പുറത്തുള്ള മുഴുവൻ മതതീവ്രവാദികളെയും ജയിലിനകത്ത് പിടിച്ചിടാൻ ജയിലിടാൻ സാധിച്ചത് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് മാത്രമാണ്. भाइयों बहनों, आज मैं केरल की जनता को कहने आया हूं, आप परिवर्तन चाहते हैं तो एलडीएफ को निकालने के लिए यूडीएफ को वोट देते हैं और यूडीएफ को निकालने के लिए एलडीएफ को वोट, मगर दोनों परिवर्तन नहीं कर सकते. अब समय आ गया है कि परिवर्तन करने के लिए, विकसित केरलम बनाने के लिए सीधा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए वोट करें. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് മാറ്റമാണെങ്കിൽ എൽഡിഎഫിനെ മാറ്റി യുഡിഎഫിനെ, യുഡിഎഫിനെ മാറ്റി എൽഡിഎഫിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന പതിവ് അവസാനിപ്പിക്കണം. ഇത് വികസിത കേരളമാണ് നിങ്ങളുടെ സങ്കല്പമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇത് സമയമായിരിക്കുന്നു. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ അധികാരത്തിലെത്തിച്ച് ഒരു വികസിത കേരളം സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള സമയം ആഗ്രഹമായിരിക്കും. अभी कम्युनिस्ट नेता एक कांग्रेस में कह रहे थे कि भाजपा उत्तर भारत की पार्टी, उनको मालूम नहीं है असम में हमारी सरकार है, त्रिपुरा में लेफ्ट को हटाकर हमने सरकार बनाई है, ओडिशा में हमने सरकार बनाई है, तेलंगाना में हम सबसे बड़ी पार्टी बने हैं लोकसभा के चुनाव में, और तमिलनाडु में सरकार बनाने जा रहे हैं. സാധാരണഗതിയിൽ സിപിഎമ്മുകാരും കോൺഗ്രസുകാരും പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട്, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എന്നുള്ളത് വടക്കേ പാർട്ടിയാണ്, വടക്കേ ഇന്ത്യൻ പാർട്ടിയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കിഴക്കൻ നാടുകളിൽ വടക്കേ കിഴക്കൻ പ്രദേശമായ ആസാമിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ് ഭരിക്കുന്നത്. ത്രിപുരയിൽ ഇടതുപക്ഷത്തെ തറപറ്റിച്ച് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ് ഭരിക്കുന്നത്. ഒറീസ ബിജെപിയാണ് ഭരിക്കുന്നത്. തെലങ്കാനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ്. ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇതാ തമിഴ്നാട്ടിലും നമ്മൾ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. भाइयों बहनों, हम जब ओडिशा में मेहनत कर रहे थे, तब भी हम पर ताने कस रहे थे
उड़ीसा में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। ओडिशाയിൽ നമ്മുടെ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ओडिशाയിൽ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। आसाम में भी हमें जाने कैसे जाते थे, आसाम में भी 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जीत कर आई। അസാമിൽ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് പ്രയാസമായി, പക്ഷേ തുടർച്ചയായി 2 തവണ അസാമിൽ भारतीय जनता पार्टी അധികാരത്തിൽ। और मैं केरल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। 2014 के इलेक्शन में केरल की जनता ने भाजपा को 11% वोट दिए, 19 में 16%, 24 में 20% वोट दिया। अब बारी है भाजपा की सरकार बनाने की बारी। കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്। 2014 നമുക്ക് 11% വോട്ട് നൽകി, 2019 ആയപ്പോൾ 16%, 2024 ആയപ്പോൾ 20% വോട്ടുകൾ നിങ്ങൾ ബിജെപിക്ക് നൽകി। ഇതാ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിലെത്താനുള്ള അവസരം സമാഗതമായി। मैं केरल के मतदाता भाइयों बहनों को कहने आया हूं कि 2026 का चुनाव एनडीए बीजेपी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए लड़ने जा रहा है। ഈ ഇന്നത്തെ വർത്തമാനത്തെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, 2026 നടക്കാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും। और भाइयों बहनों, यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता, 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ता बैठे। मैं उनको याद कराने आया हूं कि हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की लेफ्ट के गुंडों ने हत्या की है। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। उनके परिवारों ने, किसी ने पति, किसी ने भाई, किसी ने बेटा गंवाया है। वो सभी का स्वप्न था केरल में एनडीए बीजेपी की सरकार। अब स्वप्न सच करने का समय आ गया है। जिस पार्टी को 20% वोट मिल जाए वो 35% वोट प्राप्त करने में देरी नहीं करती। आज इस सम्मेलन में से आप सभी लोग संकल्प लेकर जाएं कि आने वाले लोकल बॉडी के चुनाव में एनडीए 21,000 स्थानों पर लड़ेगी और 25% वोट के साथ हर बूथ में अपनी प्रेजेंस दर्ज कराए। ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന 10,000 പ്രവർത്തകരെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഈ നാട്ടിലെ ഇടതുപക്ഷം ഒന്നുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ പറ്റി. 100 കണക്കിന് സഹപ്രവർത്തകന്മാരെയാണ്, ധീരബലിദാനികളെയാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഭർത്താവിനെ, മകനെ, സഹോദരനെ, സഹോദരിയെ ഒക്കെ അവരുടെ തുല്യതയില്ലാതെയാക്കി. പക്ഷേ അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്നത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കേന്ദ്രം ഭരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. ഇന്ന് ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ്. ഈ വരുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി സംസ്ഥാനത്തെ 21,000-ഓളം വരുന്ന വാർഡുകളിൽ മത്സരിക്കും. 25% വോട്ട് നേടി ബഹുഭൂരിപക്ഷം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബിജെപി വിജയക്കൊടി പാറിക്കും। भाइयों बहनों, एलडीएफ और यूडीएफ का ट्रैक रिकॉर्ड भ्रष्टाचारी सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड। ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെയും വലതുപക്ഷത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് അഴിമതിയുടെ മുൻകാല ചരിത്രമാണ് അവർക്കുള്ളത്। एलडीएफ में एक्सप्लोजिव घोटाला, कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला, एआई कैमरे का घोटाला, लाइफ मिशन का घोटाला, के फोन परियोजना का घोटाला, पीपीई किट का घोटाला, और अब विजयन जी चिढ़ जाते हैं, मगर मुझे तो कहना चाहिए सोने की तस्करी का घोटाला, स्टेट स्पॉन्सर सबसे बड़ा घोटाला पूरे भारत में। എൽഡിഎഫിന്റെ അഴിമതിയെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സാധാരണ ബാങ്ക് അഴിമതി, എക്സാലോജി അഴിമതി, ലൈഫ് മിഷൻ അഴിമതി, എയർപോർട്ട്
और यूडीएफ भी कोई कम नहीं है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। यूडीएफ को भी जब भी मौका मिला करप्शन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं 2-3 चीज ही बताना चाहता हूं क्योंकि उनका तो वैंडी जब का टाइम आ गया है। यूडीएफ जब सत्ता में थी, बाहर रिश्वतकांड, सोलार घोटाला, पलारीवट्टम पुल घोटाला, अनेक घोटाले यूडीएफ की सरकार ने भी किए हैं। और मोदी सरकार के 11 साल हो गए, ऑपोजिशन भी हम पर एक भी घोटाले का आरोप भी नहीं लगा। और भाइयों बहनों, मैं आज आप सबके माध्यम से केरल की जनता को कहने आया हूं, विकसित केरलम का नारा भाजपा एनडीए के अलावे संभव ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी മുദ്രാവാക്യമായ വികസിത കേരളം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ബിജെപി ഇല്ലാതെ വികസിത കേരളം സാധ്യമാകില്ല। अभी अभी हमने देखा मोदी जी ने विंझीजम बंदरगाह का लोकार्पण किया। दक्षिण एशिया की सबसे अच्छी कंटेनर हैंडलिंग तकनीक के साथ ये केरल के विकास में कंट्रीब्यूट करेगा। നരേന്ദ്ര മോദി വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി അടക്കമുള്ള നിരവധി വികസന പദ്ധതികളുടെ തറക്കല്ലിട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ഗതിവേഗം കൂട്ടി। 4000 करोड़ से ज्यादा की केंद्रीय योजना उसी दिन लोकार्पण किया। 4000 കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നരേന്ദ്ര മോദി സമർപ്പിച്ചത്। जिसमें 1800 करोड़ का ड्राई डॉक शामिल है। അതിൽ 1700 കോടി രൂപയുടെ और मोदी सरकार ने ड्राई डॉक കൊച്ചിയിലെ ड्राई डॉक പദ്ധതി 1700 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു। 65,000 करोड़ 40 नेशनल हाईवे के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से भेजा। 14 ദേശീയ പാതകൾക്കായി 65,000 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് മോദി സർക്കാർ നൽകിയത്। 2 वंदे भारत ट्रेनों से 11 जिलों को 11 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने का काम किया। 2 വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകളിൽ കൂടി 11 ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 2 വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ ഓടിച്ചു। और 2004 में केरल का रेलवे के लिए बजट सिर्फ 372 करोड़ था, उसको बढ़ाकर 3,700 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी। കേരളത്തിൽ പിടികൊണ്ടിരുന്ന റെയിൽവേ ബജറ്റിനുള്ള 378 കോടി രൂപയായിരുന്നുവെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്ന 3700 കോടി രൂപയുടെ റെയിൽ വികസനമാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത്। इसके अलावे 3,000 करोड़ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे का इसके लिए हमने किया। 100% റെയിൽ വൈദ്യുതീകരിക്കുന്നതിന് 3000 കോടി രൂപ കൂടാതെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്। बहुत लंबी सूची है। कांग्रेस सरकार से अनेक गुना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने केरल के विकास के लिए भेजा है। इसका पूरा लिस्ट आना पाई का हिसाब मैं आज भाजपा कार्यालय से प्रेस नोट के माध्यम से सार्वजनिक करूंगा। ഇവിടെ വലിയ പട്ടികയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ വികസന കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത്। യുപിഎ സർക്കാരിന്റെ കാര്യത്തെക്കാൾ പല മടങ്ങ് യുപിഎ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തേക്കാൾ പല മടങ്ങ് കോടി രൂപയുടെ വികസനമാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കേരളത്തിൽ
इस सब के साथ साथ मोदी जी ने सालों से पेंडिंग देश के कई उलझे हुए सवालों का जवाब लाने का काम किया। ഇതിനോടൊപ്പം ഈ രാജ്യത്ത് മുന്നേറിയിട്ടുള്ള നിരവധി പദ്ധതികൾക്ക് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ജീവൻ. मुझे जरा हाँ ना में जवाब दीजिएगा। നിങ്ങൾ അതേ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്നുള്ള ഉത്തരം പറയണം. धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? जरा जोर से बोले, हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? राम मंदिर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? PFI पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? ट्रिपल तलाक हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? अरे वक्फ अमेंडमेंट बिल लाकर वक्फ बोर्ड में से करप्शन समाप्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये सारी चीजों के लिए ना LDF सहमत है ना UDF सहमत है। केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों को घर, बिजली, पानी, 5 लाख तक का इंश्योरेंस, 5 किलो अनाज और कई सारी सुविधाएं 11 साल में देने का काम किया। नरेंद्र मोदी सरकार സൗജന്യമായി വൈദ്യുതിയും വെള്ളവും ഈടുവെച്ചു. 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ സൗജന്യ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നൽകി. 5 കിലോ വീതം സൗജന്യമായ റേഷനും കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി നൽകുന്നു. भाइयों बहनों, मोदी जी ने हमारे देश की इकोनॉमी को 11 प्लेस से 4th प्लेस पर ले जाने का काम किया। 11ാമത്തെ സ്ഥാനത്തായിരുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ഇന്ന് 4ാമത്തെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നു. और सबसे बड़ा काम किया है, मोदी जी ने भारत को सुरक्षित बनाने का काम किया। ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമെന്നത് ഭാരതത്തിനെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു രാഷ്ട്രമാക്കി നരേന്ദ്രമോദി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. मैं आज फिर से यहाँ कहकर जाता हूँ, 31 मार्च 2026 को पूरा देश नक्सलिज्म से मुक्त होता है। और इस टेररिज्म को मोदी जी और भाजपा के अलावे कोई जवाब दे नहीं सकता। मोदी जी को बीजेपी के अलावे तीव्रवाद ने मरबड़ी पड़कर कोई बात पूछ सकते। उरी में हमला हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में हमला हुआ, हमने एयर स्ट्राइक किया। और पहलगाम में हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर कर घर में घुस कर मारा। ऑपरेशन सिंदूर नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी हमारे राष्ट्रपति के और मोदी जी ही विकसित केरलम के संकल्प को पूरा कर सकते हैं। मोदी जी ने विकसित केरलम सरकार कही। हम जब भी केरल की जनता के सामने आए, हमारे वोट की आपने बढ़ोतरी कर दी। मैं आज केरल की जनता को फिर से अपील करने आया हूं। एक वाक्य का करवा
अब बीजेपी ग्रोइंग पार्टी नहीं है। आप देखिए ये सारे कार्यकर्ता सारे केरल से आए हैं। केरल के हर बूथ तक बीजेपी की रीच हो चुकी। और केरल में अब परिवर्तन के लिए एलडीएफ को निकालकर यूडीएफ को निकालकर एलडीएफ को वोट करने की जरूरत नहीं है। सच्चा परिवर्तन करना है तो एनडीए को वोट दीजिए, वो ही विकसित केरल बना सकते हैं। और भाइयों बहनों, आप सब भारतीय जनता पार्टी के भाग्य विधाता हो। मैं आज आपको अपील करने आया हूं, इस लोकल बॉडी के चुनाव में हमने 21,000 सीट लड़ना और 25% से ज्यादा वोट प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना है। मुझे बताइए, आज से लेकर नवंबर तक का पूरा टाइम विकसित केरलम के लिए भाजपा को समर्पित करेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, करेंगे? एनडीए को मजबूत करेंगे। 21,000 सीट दमखम के साथ लड़ेंगे। 25% से वोट शेयर बढ़ाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की यूपी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे